有人。Ada deh, ada lagi. भगवान मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था। रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। এই মই নাগাওঁ আৰু মানে মই এনেকা হাতী হুৰডাল লৈ কেনে গান গাব কোৱা কিন্তু খাই আছো হাগিব সময়তে গম পাওঁ এনেকুৱা বগা বগা হ'লেতো কথা নাই আৰু সেইকেইটা মটৰ কেইটামান আছে আৰু এইটো জালুক मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? मुझे को अलग सी मुझे इधर पानी पूरी खाई जाए मिर्ची लगी तो ज्यादा खावा लगे चालू खावा लगे तो मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं मुझे को अलग सी को है बापा को मैं तो रास्ते से जा रहा था मैं तो भेलपुरी खा रहा था और रास्ते से जा रहा था भेलपुरी खा रहा था लड़की घुमा रहा था मुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं এই মই নাগাওঁ আৰু মানে মই এনেকা হাতী হুৰডাল লৈ কেনে গান গাব কোৱা मैं मुंह खाली है 哎呦我的妈 मुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं मुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं ada rumah kami ada rumah kami udah balik kecil বন্ধুসকল মই মানে ৰাতি ভাত সাজ বনাইছোঁ আৰু বহুত জ্বলা জ্বলাখিনিতো খাই আছোঁ হাগিব সময়তে গম পাওঁ কেনেকুৱা লাগে খাম নে নাখাম খাম নে নাখাম খাই থাকোঁ ন এটা দে জ্বালা লাগছে মলু 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 Good night.
নাইট ফ্ৰেণ্ড